very active two children, two sons, and even beautiful wife as a professor in AIMS College. Is a faithful time to Elder Vijayananda Parichha. Elder, now the time is yours. प्रभु यीशुଙ୍କର नामରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ନମସ୍କାର I welcome everybody those who are hearing this message in the name of Jesus Christ प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା reaching to the cities ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରର ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହା there is a responsibility when we enter or reaching to a city that is very very important in our life when we are living in a city ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଗରରେ ବାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆମଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ବଢିଥାଏ ଆମେ से विषय आलोचना करिबा जस्ट अल्प समय प्रार्थना परम पवित्र पिता कृपामय मंगलमय क्रोधरे धीर परमेश्वर हमको सृष्टिकर्ता जीवनदाता परित्राणकर्ता प्रभु आपण जामन पई सदा सर्वदा चिंता करंती एतले प्रभु मते हजांत लुचांत एवं आपण गौरव पांत प्रत्येक कर्ण मन ज्ञान को प्रभु आपण बुद्धिमंत करंतु एवं आपनकर से पवित्र वाक्य रे प्रभु संपूर्ण भाव पवित्र करंतु बोले निवेदन करी छोट प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम रे मांगले पिता आमेन आमेन तबे आमने देखुथिलु जेरेमिया पुस्तक रो गोटे विषय जहा कि आमन को नहीं जाय से शहर को शांति रे रखिबा पाए when we go to a city first of all we should seek the peace inside the city peace to everybody प्रत्येकଙ୍କ पाखरे जेपरि शांति पहुंच पारिबो आमे जेरेमिया 29 29 अध्याय 7 पद जदि आमे देखुछु लेखा अछि पुणी आम्भे जो नगरी रे तुमानको निर्वासित कराई अछु तहिरो शांति चेष्टा करो ओ तहि निमंते सदा प्रभु को निकट रे प्रार्थना करो कारण तहिरो शांति रे तुमानको शांति हेबो when you live in a city you pray to God let your peace come to this city so that everybody प्रत्येक लोक they will remain in peace प्रत्येक लोक शांति रे बास आउ ए कथा भी लिखा अछि सेही माने शांति खोजंती जो माने कि ईश्वर को संतान माने तुमे ईश्वर को संतान बोली ख्यात हो बोली लिखा अछि तेणु प्रभु हमन को शांति रो नगर आमे जो देखिबा नगर कोन आ ग्राम कोन ग्राम गोटे छोटो संख्या रे लोक थांती इन विलेज there are few people and when we come to a city the population of a city or a population केते थाए प्राय 2 लाख रु अधिक more than 2 lakhs of the people they are residing in a city our city टा एमिति ही थाए जो city के लोक माने बहुत व्यस्त बहुल समय माने जानि पारंते निज समय को कोन केमथि व्यवहार करिवे ताको बहुत वैल्यू दियंती किंतु गां मानकरे सेमिति लोक माने नाहंती जो माने कि वैल्यू देई पारंती तथापि अछंती किछि लोक जो माने कि वैल्यू दियंती आमन जो देखिबा परमेश्वर किपरि भाबरे आमन को सिटी रे रखंती प्रथम सिटी कॉइन को द्वारा हेइथिला तत्परे बहुत गुडे सिटी इवन नष्ट हो जाइछि जेमति कि सदम गमरा सिटी इवन जेरूसालेम मंदिर भी नष्ट होइछि सिटी भी नष्ट होइछि किंतु प्रत्येक सिटी रो
जहाँ भी कहा जाए जे there is an apex. After that, after the culmination, there will be declination. गोटे संपूर्ण भाव धीरे धीरे अवक्षय है संपूर्ण भाव ध्वंस है किंतु ए ध्वंस विषय प्रभु परमेश्वर जदि से ध्वंस विषय चिंता करिथांती ताहले मनुष्य किए ए नगर को रक्षा करिपारे आ प्रभुंकर गठन करिबा गढ़िबा ध्वंस करिबा ए समस्त विषय प्रभुंकर केमि सृष्टि थाए प्रभुंकर इच्छा अनुसार मंगल अनुसार से देई थांती आमाने जो देखिबा गोटे विषय मुझे पढ़िया चाहिए द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक 2 Corinthians 10 verse 4, 5, 6 ए लेखा अछि आमानकर युद्धर अस्त्र शस्त्र शारीरिक नुहे मात्र दृढ़ गढ़ भूमिसात करबा निमंते ईश्वर दृष्टि रे से सब शक्ति युक्त अटे ये जो गढ़ आमे देखुचे जे दृढ़ गढ़ व्हाट इज दैट द स्ट्रांग होल्ड and our war is not against this flesh but to pull down the stronghold in the sense आमान को से जो दृढ़ गढ़ को टाणी बागु पड़ी आमे निजे परि परिबाने बट बाय प्रेयर दृढ़ गढ़र अर्थ कोन जो दृढ़ गढ़ भीतर को प्रवेश करबा कठिन कर व्यापार विशेष करी आमान को परमेश्वर सुजोग देई थान God gives us chances to enter into the city किंतु से सुजोग जदि आमे हाथ छडा करूछु ताहाले से सुजोग आमान पाखु आसी पारे that chance may not come to us again and again आउ सेतबेलु कोन ही थाए से कठिन हृदय लोक माने से बास करता गोटे सिटी रे की प्रकार लोक माने सब बास करिना आमे जदि देखिबा 3 types of people are residing in city तीन प्रकार लोक माने तीन श्रेणी लोक माने बास करती आ से तीन श्रेणी लोक माने की परि भाबरे जने अति गरीब मिडल क्लास एवं धनाढ्य poor people middle upper and rich people तो सेही लोक मान को हम देखिबा समान भीतर प्रवेश करी ईश्वर को वाक्य सुसमाचार कहिबा आमन पई कठिन कर हेई थाए किंतु मन रखंतु जेते बेले यहोशुआ जेरिको नगर भीतर को से प्रवेश करिया समय रे प्रार्थना करिसंती बहुत मात्रा प्रार्थना करिसंती एवं समुदाय लोक माने समान जेरिको निकट रे आसी रुंड हेबा समय रे ईश्वरंकर स्वर्गीय दूत से आसी तांग सम्मुख रे ठिया होउछंती से लेखाइसी जे से खड़ग बाहर करी से धरिछ he has taken his sword out and has stood before the Yahshua आ सेही समय रे यहोशुआ पचारुछंती जे आपण का पक्ष रे अछंती आम पक्ष रे ना आम विपक्षंकर पक्ष रे अछ आ सेही समय रे स्वर्गीय दूत कहिथिले सी कोन कहिथिले I am the commander of the army of God सी सेही समय रे कहिथिले मु सैन्य बाहिनी रो कमांडर आ सेही समय रे यहोशुआ तांकर भूमिष्ठ प्रणाम करिथिला आ तांकु से कहिथिले किपरि भाबरे तुमे ए गड़ जितिबो ए जो जेरिको नगर रो गड़ तबे किपरि भाबरे जितिबो किपरि भाबरे भांगिबो से कथा से कहिथिले प्रथमे से कहउसंती जे you must have the ark of the covenant that should be carried by the priests after that all the people will follow before the ark of the covenant there will be the people carrying the trumpet 7 priests they will carry the trumpet से कहउसंती जे 7 जण प्रीस्ट याजक से माने ट्रम्पेट बा तुरी धरिबे
ଆଉ ତା ଆଗରେ ଆର୍ମି ଚାଲିବ, ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଚାଲିବ, ତା ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବେ, ଆଉ 7 ଘେରା ବୁଲିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ 7 ଘେରା, ପ୍ରଥମ ଦିନ 1 ଘେରା, ସେମିତି 6 ଦିନକୁ 6 ଘେରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହବ? 7ମ ଦିନରେ, on 7th day, they will have to surround the wall 7 times, and at the 7th time, with the trumpet, all the people, they will shout. ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାର୍ଟି କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ? ସେଇ ଯୋଉ ନଗରର ୱାଲ, କାନ୍ଥ, ସେ ପଡିଯିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସିଧା ସେମାନେ, they will go ahead and kill every people by their sword. ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖଡଗ ଘାତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ମାରିବେ। ଖଡଗ ମାନେ ଅର୍ଥ କଣ? ଖଡଗ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ବାଇବଲରେ, the sword in the sense that is the word of God. They will carry with the word of God, and they will strike by the word of God to every human being. ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର word of God ରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, if anybody comes in front of us, we'll have to meet him with the word of God politely, gently, so that they may accept that one. Not by force. କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆମ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କନସିଏନ୍ସ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କନସିଏନ୍ସ that will accept the truth, real truth, even if they may deny it in the mouth, but they may accept it in the heart. So ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିଥିବା, ସେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମାନେ ବୁଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଭାର ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଠାରୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସହରରେ ରହିଛୁ, ନଗରରେ ରହିଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ପାପରେ ପୀଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ଏଫିସିଆନ ପୁସ୍ତକ, ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର chapter 6 ଲେଖା ଅଛି, ବାର ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଗ୍ରହଣ କର। You should armor yourself with the truth. That is the main part, truth, and the helmet of the salvation, and also the word of God. That is a very, very important. ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଜା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଧରିକିରି ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ କିଛି କହି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଥିଲେ, ଆମଙ୍କର ଯିଏ ବି ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଡୋଶୀକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। With this, let God help each one of us to go into, to reach into the city. Thank you so much. God bless.